मु तो कहबी आज्ञा वर्तमान सरकार यही सरकार नीति है कथा प्रबल किंतु काम अत्यंत दुर्बल। देखु मु गोटे कथा कहबी वर्तमान परिस्थिति रे गोमाता सारा राज्य रे असुरक्षित यह तो कौन यही जिनसर कौन प्रश्न ही नहीं। वर्तमान जो सरकार लोकों सरकार कहुवा वर्तमान सरकार जितेबाला निर्वाचन पूर्व गोमाता सुरक्षा एवं हिंदुत्वर सुरक्षा नारा देकी आज सरकार रे बसी से सरकार को मु कहवाकू चाहे जे से गोमाता को सुरक्षा देवा दृष्टि रे संपूर्ण रूपे विफल होती एवं यही सरकार को मु हिंदुत्व एवं गो सुरक्षार जो दाबी बारंबार विभिन्न संगठन तरफ सरकार को दि जाऊँगी से सरकार कौन प्रकार पदक्षेप नहीं ना सरकार को मु कहवाकू चाहे वर्तमान सरकार गोमाता को सुरक्षा देवार संपूर्ण रूपे विफल एवं एक अपारग सरकार बोली कहबी कहीं वर्तमान सरकार आपड़ जानी वर्तमान सरकार दयारु आज सारा भारत वर्ष में बेआईन भाव गोचालाण होता राज्य में ओडिशा प्रथम स्थान हासिल करिछि। ओडिशा राज्य सारा भारत वर्ष में बेआईन भाव गोचालाण होता प्रथम स्थान रही लज्जा लगे कथा वर्तमान सरकार को विरोधी वर्तमान सरकार को सब समालोचना करती जे यही सरकार केवल कथा कुआ सरकार भाषण सरकार मु तो कहबी आज्ञा वर्तमान सरकार यही सरकार नीति है कथा प्रबल किंतु काम अत्यंत दुर्बल एवं यही सरकार दयारु आज ये गोमाता असुरक्षित केवल राजधानी नुह आज्ञा राजधानी में विभिन्न समय आप देखिए विभिन्न अंचल गोमाता को हत्या कर गोमांस बिरियानी विभिन्न होटेल रे मिलूला विगत दिन में पुरी रास्तार पाई आपणकर लक्ष्मी सागर अंचल बड़गड़ थाना अंचल एवं विभिन्न स्थान में आगुरी गोमांस बिरियानी मिलूला किंतु लज्जा लगुच गत 2 दिन तले जो घटनाटी घटीगला सेटा पुणी संपृक्ति रही कार बांग्लादेशी मानकर आज्ञा जो 2 जन व्यक्ति धरा पड़ी गोमांस बिरियानी नहीं जाऊे गोटे ऑटोरे से 2 जन व्यक्ति को जहाँ को पुलिस गिरफ्त करी 2 जन अनुप्रवेशकारी 2 जन बांग्लादेशी यही सरकार बारंबार कहते आम राज्य बांग्लादेशी मान को विताड़ित करूँ किंतु बांग्लादेशी मैंने आसिक ये गोमांस खाऊं गोमांस को बिक्री करुँच मु तो धन्यवाद देवी से ऑटो चालक भाई को तांकर से जो सहयोग पुलिस प्रशासन को एवं हिंदू संगठन को प्रथमे से माने किसी गोपुत्र गो सेवक भाई मान को फोन करके से भाईटी जनवा जो आज एत बड़ जिनसर पर्दाफाश है कि से गोमांस तैयारी बिरियानी धरागला एवं से जो अभियुक्त को गिरफ्त करागला। निश्चित रूप से केवल यही समस्या राजधानी भुवनेश्वर नुह आज्ञा यही विगत नूतन वर्ष 1 तारिख रु आज होगला 8 तारिख यही 8 दिन भितर 30 राज्य में कौटी ना कौटी प्रत्येक दिन एपरी घटना घटुची। आप देखिए नुआ वर्ष दिन इंग्राजी नुआ वर्ष दिन बालेश्वर जिला सिमुलिया अंचल जामझाड़ी ठारे गोटे मटन दुकान गोटे मांस दुकान छेली मांस कहीकि सेठी गोमाता को हत्या करके मांस बिक्री कर सेठिकार स्थानीय लोक स्थानीय हिंदू संगठन लोक एवं गो सेवक भाई माने जाइकी से जो छेली मांस बोली बिकुला से गोड़ को अनुमान कर जानिले जे गोमाता को हत्या करा गोटे बाछुरी को हत्या करा से घटनाटी सामना को आसला ता परवर्ती मुहूर्त में यही 2 दिन तले आप देखिथे कटक सहर में बहु मात्रा 30 रु 40 गोमाता को बोझे कर जाऊला गोटे बेआईन भाव गोचालाण कर गोटे ट्रक धरा पड़ा से ही दिन पुरी रे आप देखिए पुरी रे गोटे बेआईन गोचालाण को धरागला किंतु लज्जार विषय पुरी पुलिस प्रशासन जो भाई माने जो गोरक्षक गो सेवक भाई माने से ही दिन पुरी रे होता से गोचालाण को अटकई से गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करागला। से ही दिन विगत 2 दिन तले मुझे चाहे कलाहांडी जिले में केसिंगा पाखरे गोटे कंटेनर 400 गोमाता को लेकिन बेआईन भाव गोचालाण करा राष्ट्रीय हिंदू परिषद कार्यकर्ता जितु मिश्र नेतृत्व में सेठिकार आमर स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थिति रे आम पिला माने जाइकी से गोचालाण को अटकई एवं से गोमाता मान को पुलिस को हस्तांतर करते किंतु सेठी मध्य पुलिस प्रशासन आम कार्यकर्ता विरुद्ध में कार्य करुला गिरफ्त करने चेष्टा करुला किंतु परवर्ती मुहूर्त में आम मैंने कथबार्ता ही छड़ागला
ସେହି ଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସେଇ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଭବାନୀପାଟଣା ରାସ୍ତାରେ NH 26 ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଗାଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଦିନ ସେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରୁ ଗୋରୁ ବଜେଇ ପିକଅପ୍ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଆମରି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସେଇ ଗୈଚାଳାଣକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କୋଉଠି ଗୋମାତା ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତ କୋଉଠି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋଚାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟେନର ଧରା ପଡ଼ିଛି, ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡ ସେଇ କଣ୍ଟେନରରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଚମଡ଼ା ବାହାରିଛି। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ କହିଦେବି ଏଇ ସରକାରକୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ଏଇ ସରକାର କରିବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଇନ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଚମଡ଼ା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପଇସା ଖାଇକି ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, କାହିଁକି ଗୋମାତା ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋମାତା ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହକ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁ ନେଉଛନ୍ତି? ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମର କାହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଗୋଚାଲାଣ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଉଛି? ଶାସନର ଲୋଭ ଏବଂ ଚୌକିର ଲୋଭ ଏଇ ସରକାରକୁ ଖାଇଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ନେଇକି ଅତିଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋମାତା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଏଇଠିକି ଆସିକିରି ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକି ଏଠି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକ ଏଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଉନାହିଁ, ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏଠି ଆସିକି ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, କଥା ପ୍ରବଳ, କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, ଏକ ଅପାରଗ ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିବି, ଏଇ ସରକାର ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଗୋମାତା, ସେଥିରେ ଏଇ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିବି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସରକାର ସେଇଠି ମାନେ କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠୁ କାହିଁକି ସରକାର ବିଦା କରିପାରୁନି? ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସରକାର ତାଙ୍କ ନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଯାହା ବୈଦେଶିକ ନୀତି ରହିଛି, ଯାହା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆମର ରପ୍ତାନି ହେଉଛି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, ବାଂଲାଦେଶରେ 6 ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲାଣି, ତତ୍ ସହିତ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ, ତା ପରିବାର ଏବଂ ଗୋଟେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ, ହିନ୍ଦୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତରୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତିକି ବାଂଲାଦେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିତାଡ଼ିତ କରନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ହାତ ମିଶେଇକି ଏକ କରିକି ଆମେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ, ଆମେ ଏଇ ବାଂଲାଦେଶୀକୁ ଦୂର କରିବା, କାରଣ ସରକାର ତ ଦୂର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେବ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାମ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବ କିମ୍ବା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଏଠୁ ଭଗେଇବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋଚାଲାଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ଭାଇମାନେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ହାଣିବୁ। ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େଇ ହାଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶୀକୁ ରାଜ୍ୟରେ ରଖି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କୁହାଯାଉଥିବା ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଛି, ଏହି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗାଦିରେ ବସିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଭଳିଆ, କେବଳ ଆମେ ନୁହଁ, ଆମ ଭଳିଆ ହଜାର ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠକ
এবং গো সেবক ভাই মানে এই সরকার কেমিতিকি রাজ্যের শাসন ভার পাইব তাহাপাই আমি চেষ্টা করেছিলু। সমস্ত মନରେ গোটে আশা লা, সমস্তে চাহুলু যে এটি গোমাতা সুরক্ষিত রহবে, এটি হিন্দু ভাই ভৌণী মানে সুরক্ষিত রহবে, হিন্দুত্ব রক্ষা হব, সনাতন ধর্ম এটি সুরক্ষিত রহব। কিন্তু সরকার বর্তমান পর্যন্ত এসবু কার্য করিবার বিফল হয়েছেন। যে জায়গায় সরকার উচিত পদক্ষেপ নেইଛନ୍ତି কিংবা ভাল কাম করছেন আমি সরকারଙ୍କୁ প্রশংসা করুছু এবং করিছু মধ্য আগুকু মধ্য করিবু। যোউটি সরকার ভাল কাম করিব আমি নিশ্চিত রূপরে আমি সরকারଙ୍କୁ প্রশংসা করিবু। কিন্তু সরকার যোউটি ভুল স্টেপ নেউছি, ভুল পদক্ষেপ নেউছি, যোউটি আপন সরকার কোনসি কাম করিবার বিফলতা করুছি, সেই জায়গায় আমি সরকারଙ୍କ বিরুদ্ধে স্বর উত্তোলন করিবু, আমি সরকারଙ୍କୁ সমালোচনা করিবু। ଏହା আমার সাংবিধানিক অধিকার ଅଛି। বিজেপি সরকার খালি তুণ্ডরে জয় শ্রীরাম কিন্তু মନରେ নুহে। নিশ্চিত ভাবে বর্তমান সুদ্ধা এই যে 18 মাসর 2 বর্ষর সরকার বর্তমান সুদ্ধা মু নিশ্চিত রূপে কহিবি সরকার যে বিরোধী সমালোচনা করুচার যে সরকার কেবল কথা কুয়া সরকার, ভাষণ মারিবার ধুরন্ধর সরকার, মু তো কহিবি নিশ্চিত রূপে এই সরকার বর্তমান সুদ্ধা কেবল তুণ্ডরে কথা কুয়া সরকার। মু পূর্বরু মধ্যে কইছি, আউ থরে মধ্যে কହୁছি এই সরকারଙ୍କ কথা প্রবল, কাম অত্যন্ত দুর্বল।